Winto wakata yiba leya sawila RTV télévision zugor posila ne woto wende yamba miso fansanta ton koneton sombe bayila ponka wala zaman zemse Dr. Siamir qui va pour zaman darati runda ya pielo la ronda somman pa miamba la mikam ti la fizule so anken soka kitame titlebe netaba wena passe la fi wapanga et kibaya zurare la woto CDP parti wa tawdam sera kiba kit bazame ari asenandi gouvernementas ba 5e ne Mahamadi Lamin Kwanda yilla la kelongini bati arbam na vigilab na boda rasma yiba vusma sonwata ina wanken centre ouest solmont williamba ti ro mik tawdam sera taba bi region la matabo ya senan liktap tout ben en kesep senandi na kina buto tole na yilenti wom tabla la fi lebranzin de tenga pora ina wanken pabe ne williamba kisalu watum tumdoba rati tibuka orba magistrat ramba pas greffi la mame lire da bangal bene ya sana yelen watume saliwa na yang tontenga pura lenim sambi set kinda kiba wa so pour un wap sunda torsom kiba ya zula do CDP parti wa tawdam sera kiba kitba zamandara seka zukwese adob ziname nangese opsona mantoto toronti gouvernement tas nimbuida sekeda Mahamadi Lamin Kwanda yella wenge labkele nguli balati arbam seranda ptik kasanga siatik nyakadam sombonti congrès extraordinaire tanazin de sionkiura sampisi la yoba sonwata etumanta sensin bene adia sayibu jinku ne agiti adama la pam penra CDP na podra tinanti kelgaba ashilla tapsoba yalla lo hi to bone semni ba ni ton parti o to bone semni ba la ton na o likno kenkanga ton ko ni ba rama yopwe to bo seba wa riera rama yopwe anku la ton dera ni ba tabu wa wini to brati yi na bo ba ni ba taba ya anama ya Edi Kombwebo Kwanda Lamin ne Yaya Zumbrana ti mton ndere seba nde seba mi kam ti Edi Kombwebo seba fangi tun keme sebe ba ye kamanke Yaya Zumbrana seba mi kam ti fangi bebe ba fi kamanke la Kwanda Lamin seba mi kam ti seb kene pa bebe Bibi Sebra, il y a certificat de nationalité. Nous n'avons pas à Burkina Faso. Sebra il me soba, il y a casier judiciaire. Nous n'avons pas justice à sortir, il faut y tirer. Si tu es tiré à Botone, bon, bien qu'on ait un orgone, tu vas me na mantoto. La sa ni ba yamawa, ni ba yalam ti ha ntong ngome, yeti bon, ni sirkata seba la yi datam rat Muhammad bata la mayi ni wala ta yi. Obana ko la sola. Barakanga awami elam ti yikana ko seba ti ko yiti ka mudore to moni seba mba la goma yipa inka fangula sebre sorgon gula sebra na wuje an sakamta mahamdi di kwana sebra pa wala hampa sakamto obiyata kala ya candidat vota hamana kay deba wan sakti adosi wa pay inquiétant ni la kater c'est yelam tuka au pro yata akale be ka nyoko na borba su ton nyaka se mahawa ya tile ti tonno collège ton tigisga bureau man rapport man sebri on to sablé ko poli la yitoto bala sebra nun ya tonno tin kugura muni gam ti ton hana yak na borda ha Burkina Faso na borda na ba wenge ya tile ton nyaka soba bitono tola le compori ya tono patiwa président d'honneur là ti yimi to sa hantara de ninka ngazugu ti ton yoron dike sa don coin soba ta tun yi CDP candidat présidentiel la wata o mana rapport kanga rapport kinga ble compori nge mana kula la mawana ta yoron luke a luka tondo ni lettre yeti yanda ton sebra ni sakam am yaka idiwa la yina tam ti ton kena morgue en kelon kutumna ta idi le boton candidat dadman investiture elle ton été congrès on a eu ram kisi la yobe jiwa donc dimanche nga watawa ti ton zinditaba ti dixado le candidat wa ti ton solo na mabo Kenga centre ouest sol moa ti kodortenga poa sekanzin bene zamandara
adia haloro mik taodamba santabam pisopoe sin région lamba tabo région du nord et beaucoup du monde en passant centre ouest en certa bene ya son tunugini ministère la ninga sengeta voimnetaba la fil tonda tianga pour ngeta wi kamenga bangelele ainsi que tout ya sana yile tipugli waram lik tab nore nye son comptable ngesa son antikna kina nisba na yelenti womtaba la voimnetaba zinton tianga pour Burkina Faso yarfa bayiri itumnata sa zen kabna oranzin bene Bernard Kombelemne Antoinette Konaté la edkelre pugli waram seka zukwe ningab santiki ya top gese rogmik na namsana mana wana anton lui soptoro bayira na zin lafi la nimbuira na vimne taba tizulu eskabe runa tenga pagoye la sa ya turning ton datin tumakawa tonton yelam nanam safa ji sembe be teng na absolument ton dari ngon tum dalam et mo dame ne ba fa ji na zema taba karasam dam ne kamba ni jala ne taba ya zins wenge ya romo wenge ya nama wenge et fa ji le mo dame sen na yitti bumba fa ji li et zema taba mpam la fwa mpam vuyum ne tar ne taba ti ya zema taba ntem metenga et sampabo zema taba et patin metenga la lib mi meti sana zimstaba atara swentunde ya swikan hala ya mwana mbo ti tonda tundane na namsa taba fa mbo shening sinangila ti de vuim ne taba ti kwekai ti nong taba la de bo na taba mbo surning tontenga na kengtori zimsentara sinazin la fila vuim ne tabia bumsi atile ne tondo yaren kite ti ton lo mikna namsa yakob yama nan lui soptoro na yelen song Burkina Faso a la fiwa la vuim netaba wenge Erkiang ratanet kiba ngilge timoyamba sulla ninga sanvigili tabe wakat fawa sombonti bureau exécutif permanent de la communauté musulmane du Burkina Faso kwa rabe PCMBF opta la seka aria seka sinzindi bobo du lasso tenga pura ya sana yibendik ven mbuto tore antas ki bakitba len ya sex ndenge zin bobo to bleva wa wodro en lewa man sekanga yiza mandara len sula tawadamba ariab nan sek ki bakitba ngoni ko sule sernis ba moyemba sula sanvue mohammed sawa bam san sigla bam san kenan tazin la ninga tinimbuida pam venement passé et to matara amado il boudene oloda zinda bene la nanti kilgab sebgon kasma amado wangrawa ton statut et règlement intérieur bon dit ton temps pour la civilisation de la communauté musulmane ton calme tout de soleil macré c'est pas will gamati kiu pour un ton pour amezi yantaba vugri la ton wanda to mana yidi yombe ti yata patini zinde yataba me hankai tu makaten tumbe tuma hankaten tum yataba bole la tin yela me tiembe tora tum da yemre tum na ne ba wan bala me yina bole len wakat kanga yamna mi kame ti province la ma bene ton bampina la na se bala wodo ka sonton nae fada hande ko ni smati nan to bane province la ma tum bam pa tum na wan ku ye ko bam me yam na gulon so ke ya point ti bureau wa be ka tum ne ton réponse han ka wata la biet sa woto ne ni wote tien assemblée générale extraordinaire yina ya wala congrès budu on bolé ta wakata ka pidi na yila et certa bene man ron twis wum taba man raza communauté musulmane ti bamme pa ma ndata bureau national la metom ne bamme ti bamme tom ne bureau national ren bobo chenda ka wati tiza tabi ya wati wum taba ton tabo boa mi kame ti président Sam Pawaye nem ni sun bene wa me Kawaye la hanka wawa bam ni ngab ya moti hanka ba me ner ka tem bol congrès la ton sebe wili game président ha to ta ka bon congrès vice président rama ayema to men bol congrès wa Erken centre ouest antibahar kibebe ne tisalu atum tum noba magistrat ramba la greffier ramba talla sekbe
ketembe seka pour menga runda ya ministère la ninga sengeta salwa ile sigil seka arial sana ile ndik bangaran tasba 5 ne wala sebs watu wapta sumbonti dossier ramba ti atunda na ile tonta yidiki aratu minim la bangaru sugo ya sana ile ndik venam 5 bon kangwenge an tasba itum tazina bene Paul David Bambara Boubacar Boli itkelga la rasma taptonre la salle watu mnora tum no barati tigrifi ramba la magistrat ramba nandike zinetaba en lectab tu meye son comptaba en kisab santen man toto ti sali watu mda wenge obtuma ten yi fa yi pinda tono be kodokari runna yibera na sens netaba san ne wala juge na mane greffe na masingete san ne wala yel bedbeda hon wat justice wa il bedri ya bon ya wat gom de rahmanora wa terrorisme wenge basmi nyok ni de terrorisme ying wani justice ma nit ninga sambira birar ya kasan ha ne wala arze ka wenge to bonti crime économique il bedro to sirdam ti de ringen zin wers gomna yon talenteng ne bur wenge la mosan wadna mana wana na yelenti juge d'instruction na matumna yisoma na yelenti dossier wa hanna itananta bur wenwa nanta bur kagor wenwa ti yikeli fa atse kanga tongon zinda ko doko solma poga ya son tu ni Nations Unies sul kasanga wille yemer son bon tipnuit yagre en passe sul son vigili en mort ni mbuida nan ton wumtaba labtal yo kolone taba lable ton re ti saliwe ngambi bum fanken wala senzemse to bon kwega du koseda lenam sambi sil pusi la baraka kiba ne mora yal hada kan dundar konta tap sek yesa be yo winto wakati ipso watin yasa wila lam san wa yikne ade azulra sungalo watara nanti miskane ti zulsame pa mo blende wena kondbe yo ne lafi Burkina Faso tourism kanbago amuyanta rusruna ana yorojana anga klifa fuliba o klegene be lajele bi tratado men bena anga jekalu kle muga ani klima san wafla ani muga ani klen konena anga kuma ba flene amta bo kudugu miye kanyansin kata nyoronye basikila miye fan fintigu ka nyoronye amobole ko magistrat anuka dalamna greffier o lo nyoronye ba ke kudugu kasse ka fle faro juma la sekata kasse ka irwalido o ka barason konena kamasro miye kanyansin kata miye sulama ko jokuluba CMBF o lo nyoronye bake monka jokulu sigira bo la so li tonye bake kanyesin katoka fero mo lo se kata kase ka flu degum be so ma jokulu kolena kase ka flu kase ka strado mo bose ko ka baraka cikomna balmo Burkina Faso tourism kan bo anikli amtabo waduya miya yara ka foko minye critique loka jokulu bayo o li nyon sro miya fan fentigo magistrat anoka dalamna greffier o kara sobe o nyon bake waduya o te dowale nyon konana kase ka fle o bina se ka labenu ke cigo di kanyase kata ni mumba kasara konana ni digu chama konana kanyase kata na fulu yirwa ko kuna no critique sugu nyon bloro ka so konana o bese ko laben cigo de kanyase katoka kase ka famere kata Paul Bambara et David Bambara ani Abouakar Boli o li tianka chidi o lonto la ngandelo kara sobe kasoko laben kadama ankulaje Burkina Faso ka jamana a kenbe kase ka ben degebalo ka degime kenbe kase ka tabla mi ni ntoroko o kenbe kase kanal bona bale kanyasin kata anga jamana ka sorobolo ko ka mi na fulostora ko fa ananyo non si chama o degen mu chama do o kenbe kase ka fle cerebla la ka bo anga critique sura kase ka fle obse ka o degen obse ko o lado nchogodi ni degu chama ndo kanyasin kata o ni ntoro degen no kan o kenbe kase ka kegele abaye ole kera ni nyonyi banye ka bo kudugu konno no kase ka fle fero mo do bina se ka to kase ka nyata di ni sabe baba no ka barase kuma anfe faso konnena
mun ye fanfetigiw ye don o ye magistrat an'o dalamina greffier ye olu kɛlen bɛ ka se ka fɛɛrɛ ɲini ka fili lon nataw la o bɛ se ka dalakan ɲuman ɲuman de sɔrɔ ka se ka fili o se ka nin sɛbɛn baba n'u ka se ka kunnawolo sɔrɔ a la ni ɲɔgɔn ye ban don a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛsin ka taa min ni tɔɔrɔ ko kɛlɛ ko fanfɛ an ka jamana kɔnɔ a n'a nafolo sɔrɔ ko fanfɛla la don o ka se ka fili o ka se ka lɔnniya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa sariya bolo mun taara ka taa a baarasen ko kan ministre min sigilen don ka taa an ka kiritigɛ ko kunna ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kalan bɛ dira a ka mɔgɔw ma o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka dɔ fara o ka lɔnniyaw kan ni sɛbɛnbɛbaw nana don o bolokɔrɔ o ka se ka a baara cogo lɔn k'a kɛ telima ani gɛlɛya kɔnɔna na min bɛna kɛ ka taa bɛn n'an ka sariya bolo sira ani duniya fantana ka sariya bolo taamasen siraw ye ni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bolomafara ni o sɔrɔla ka bɔ min puni fɛ duniya fantana ka jɔkulu min sigilen don ka taa adamadenya sabatili ko kunna an ka jamana kɔnɔna na ka bɔ a ka baarase min sigilen don ka taa bɛn ani jigisɛmɛko sɛbɛtini ko ani josira kan an fɛ ani duniya fantana ni bɛɛ la an bɛ taa n'an ka kibaruya an bɛ taa bɔ sisan ka ɲɛsin ka taa min ye an ka landako landajɔkulu olu kɛlen bɛ ka se ka filɛ o ye ɲɔgɔn ye ba kɛra ka ɲɛsin ka to ka se ka filɛ o ka niyɔrɔta bɛ se ka kɛ jumɛn ye bobojilaso ka ɲɔgɔn ye tɛmɛlen kɔ ka ban banfara ka ɲɔgɔn ye tɛmɛlen kɔ ka ban juin kalo tile 29 tɛmɛnen o kɛra ɲɔgɔn ye filanan filɛ ni o sigira kudugu o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka filɛ bɛn bɛ se ka sigi an ka jamana cogo min na ka bɔ adamadenya sabatili ko fɛ fan fɛ ka ɲɛsin ka to kan ka se ka fɛn an balimamuso madame an balimacɛ Bernard Combelem ani madame Konate Sogodiya ale ye olu tɛ an ka cidenw lɔn tɔgɔ la kudugu o ye min sɔrɔ kana dama an ka se k'o lajɛ n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn banfara ta ɲɔgɔn ye tɛmɛlen kɔ ka ban juin kalo tile 29 san 2020 kɔnɔna na don kudugu ta sigilen filɛ nin ye o kɛra juin kalo tile 20 kɔnɔna na san 2020 kɔnɔna na nin tɛ ɲɔgɔn ye filanan nin don ka ɲɛsin ka taa mara mun sigilen filɛ nin ye o ye bolo don ɲɔgɔn bolo ka se k'a filɛ o kɔ landa ɲɛmɔgɔ ni dunan ɲɛmɔgɔ ka se k'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛlɛ kɛ ka se ka to wa bɛn ka se ka sigi an ka jamana kɔnɔna na cogo min na o ye o bɔra min ye centre ouest mara la Bokuldumu mara la nord mara la o ka se ka ɲɔgɔn kafo ka se ka hakili falen kɛ ka fɛɛrɛw sɔrɔ an bɛ kɔntu o kan n'an ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲasuma ka n'an ka jamana kɔnɔ bɛn ka n'an ka jamana kɔnɔ min o min bɛ se ka kɛ pour que ɲasuma ka don dugu kɔnɔ o fana ka kan k'o bolo don a la ka gouvernement bilasira pour que ɲasuma ka na an ka jamana kɔnɔ bi bi in na an b'olu kɔnɔnaw fɛ u k'a fɔ an ɲɛna an kan ka min kɛ ka fara an bɛ min lɔn pour que en tout cas an ka se ka ɲasuma sɔrɔ jamana kɔnɔ parce que jamana yɛrɛ ban don o ɲɔgɔn ɲini kɔnɔna na bon bɔra mara no kɔnɔna don olu bɛna se k'a filɛ min ye ayiwa an ka kɔrɔlɔn ko ani sigida ko o bɛ se k'o ba sigi cogo di an ka mara kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min kɛ sababu ye ka se ka na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔna na olu min fɛ u bɛna fɔ an ɲɛna an bɛna o bɛɛ sɛbɛn ka taa n'a ye gouvernement fɛ ka fɔ ɲɛna an ka dugutigi ninnu u ko ko an ka kan ka baara kɛ ten ka kɛ ten donc gouvernement de bɛna décision ta sisan an b'olu kɔnɔna parce que an n'u tɛ se ka décision ta yɔrɔ la voilà olu y'a dɔn a bɛ se ka kɛ cogo min na pour que an ka baara kɛ baara nin ka se ka taa ɲɛfɛ ɲasuma ka na jamana kɔnɔ bɛn ka na jamana kɔnɔ u bɛ n'olu fɔ an ɲɛna an b'a sɛbɛn ka taa gouvernement fɛ ni ɲɔgɔn ye nin dabɔra don ka se k'a filɛ o ka se k'o kan kɛ kelen k'o ka se k'o ka lɔnniyaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin ka taa min ye bɛnsirako fɛ ani balimaya sabatiliko fan fɛ min bɛna kɛ sababu ye ka se ka an ka faso ka kɔrɔlɔnko ani landako ka se k'o sabati an bɛ taa an ka kibaruya laban an bɛ taa bɔ sisan ka ɲɛsin ka taa ko an y'a fɔ cogo min na dɛgɛ bɛ silamɛw ka burkina faso ka silamɛw ka jɛkuluba ka mun ye ka ɲɔgɔn ye ba sigi Bobo-Dioulasso olu ye kunnafoli di ka ɲɛsin ka taa sabu dɛgɛ mun sigilen bɛ o ni gouvernement ka ɲɛsin ka taa ka jɛkulu ka tagamacogo kan ka se ka faamuyali kɛra don an ka ciden mun tun bɛ yɔrɔ da olu ani Amadu Ilbudo olu tɛ an ka cidenw o yɔrɔ la n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Burkina Faso ka silamɛw ka jɛkuluba min ye CNBF a b'a dɔn ko olu kabini wagati jan o bɛ deguba kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa o ka wagalenko fanfɛla la o sababuya kosɔn Buguri jɛkulu min sigilen bɛ yen olu ye kibaruyadilaw wele ka se ka kunnafoni d'o ma Bobo-Dioulasso ka ɲɔgɔn ye tɛmɛlen kɔ ka ban o ka se ka faamuyali kɛ ka ɲɛsin ka taa minisigi in sigilen don ka taa an ka kɔbidaw ka ladɔnko kunna ka se ka taa a ka dalakan na mun kosɔn ayiwa a ma sɔn ka o ka baarasenw sɛbɛn di olu ma. Ne taara kɔ fada an ka taa sigi a sigini ka na komi wagadu ma sɔn an ye san 2 kɛ ni RCVC ma bɔ a bɛɛ b'o kalama mais RCVC an wulila ka na k'an sen don État y'a bɔ ka d'an ma parce que an ka statut n'an ka règlement b'a fɛngɛ kɛ a yɛrɛ kun lɔra ko n'a kɛra de n'ale kama la a bɛ fɛngɛ kɛ ne ko non an tɛ se ka t'i sigi i bɛ tila ka lɔkɔli siyɛbɔ kɔfɛ a don ne b'o kuma fɔra a ye mais alhamdulillah o y'a bɔ ka d'an ma
depuis wole mina na bulla kaba ayam beta ngafili wala to an miriata ka bureau de transition sigi nda amba sigira fana nanka fama kuma son ka fo kwanka congrès ni ka yen kal masamina bobonde ke sera démocratie ma ba ke mais wulu le sera dans moi loi sera fait Michel est à la Kablani, Nananika, un mot ça va se faire ni Nana obi verti identifié. Ni mu masoroka na bi mandat de dima bi nanae. Michel vous le verser bi sur cadeau. Au papier ben na de ministre mais. Congrès kera, ou ene wele kata justice là. Aya ka avocat blakana. Ou mata sur la sans objet. Ngal chimi ngi bibolo, nga avocat na fe ngeduma. Ngale nga fo se gain. Ambara ñu ala fait toujours ben le cachot. O bɔra maratan ani sabani bɛrɛ do ka se kana tali kɛ ni ɲɔgɔn ye ba na ɲɔgɔn ye ba min tanu ka taa sulamaw ka jɔkulu ka wa sugandili ba kan min bɛna kɛ sababu min ye burkina faso ka sulama jɔkulu ye ka se ka ɲɛtaga di a tagama cogo ma. A bɛ baara k'a kelen a tɛ mɛnni kɛ an y'a wele k'a wele ni prévu ye ka wisiw bila u taara ka taa wele ninnu d'a ma a ma jaabi an taara bobo ta min na nin bobo nin cɛ y'a fɔ cogo min na an ma taa bobo k'an bɛ taa fɛngɛ sigi dɛ an nana an b'a fɛ a ka na an ka kɛnɛ ka bɔ tileba nin kɔnɔ yan ka na tilemana min apaiser ninnu an ka biladatigiw ni fɛngɛw ɲɛna ka taa hali an diinɛ wɛrɛtigiw tun bɛ an y'o bɛɛ invité o bɛɛ tun bɛ yen ni mɔgɔ min ye dilannikɛla ye a bɛ na an balimaw can don adamaden mɔgɔ si dafalen tɛ tan mɔgɔ mɔgɔ bɛ ji min i bɛ fili n filila e yafa an ma kɔnkɛ min an tun y'a kɛ bobo de an bɛɛ y'a sɔrɔ an bɛn mɛ n'a tigi banna o la sisan est ce que ale bɛ kun bɛn fɛ wa. min ye a jɔkuludenw ye don ani mun bɔra burkina faso maratan ani sabani bɛra ka se ka na tali kɛ ni ɲɔgɔn ye nin na don o yɛrɛ k'a fɔ bɔ welelikan bɔra ka di gouvernement ma o ka se ka cogo don o yɔrɔ la ka se ka to fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ nin na sabu nin sɛbɛdibaliya nin a bɛna kɛ sababu ye ka se ka degebalo don sulamaw ka jɔkulu ka tagamacogo kan olu fɛ o b'a laɲinina ko fɛɛrɛ ka ɲini jɔnjɔn kɔnɔna na min ye sulamaw ka jɔkulu ye jango o ka sulama jɔkulu a ka se ka tagama hɛrɛ la an fɛ burkina faso bɛn ka se ka sigi a kɔnɔ. bana burkina faso teresa kanaba amna nga bika kuna fuli kuna chante nala ye sini yarana mawsoro fofo kono nga salo wakati be se tlefe mawsoro aywa kanya sikata kuna fuli dam aw kelingembe ay tambura alibina 600 ka se ka kuna fuli dam aniche. woɗi sanne ndelle onon sakiraɓe on worɓe rewɓe onon haaloɓe fulfulde e nannoɓe fulfulde jooɗiɓe ndaara suudu télévision meɗen on ñalle jaam min calmini on fof ndelle suudu baaba inan toɓɓe kibaruji meɗen keɓon famde ɗum wonno joni o kan dartugol wartigol jaam e gondal lobbal dow hoolare hakkude ɓiɓɓe leydi burkina faso fof ɗum saabi hawride hooreɓe fina tawaɓe ɗum wonno hiɓɓede kudugu toon ndelle batta laamu kinniɗo fa hande mardi mo tawa sendu toon en o hawri fa hande toon e maroɓe o woodi fa hande yimɓe daraniɓe fa hande luumal kulle woodi koɓe mbaddi toon en ndelle suudu baba en garan kantire ɗo en fa hande kibaruji meɗe ɗi ɗum woni joni o ka yaajingol fa hande ndimo rewɓe tawe to tampinay ɗum ɓe sanne ndelle région doctoroji joyi keeɓi ɗum woni joni o ka kaɓitirɗe majjum fa keeɓa jara gollal ngal yesso bisimilla moɗon sakiraɓe ndelle en puɗɗiran ɗo en fa hande joni o kan dartugol ɗum woni joƴƴinde jaam e wartigo fa hande gondal lobba e dow hoolare hakkude ɓiɓɓe leydi burkina faso fof ɗum saabeke hawrino ɗum woni joni o kam hooreɓe fina tawaji région ji tati région centre ouest région boucle du monde e fa hande région du nord ayo ndelle keɓon famde hooreɓe fina tawaji guure ɗe en fof ndelle ɓe tawama hande o en ɗum wono kudugu toon en eɓe mbadda faɓe daara ɗum wono laabi ɗe ɗi mbawi hebde jiita e dow majjum ndelle boubacar boli e fa handen paul david bambara ino tawana toon en kenga nden leydi meɗen burkina faso na wondi e saɗɗaji hande rafi jam e ndenagu na tawa ɗon de noye watte fa ɗum le heɓe safari muɗum heɓa jam e ndenagu yecco walta inan kanankoɓe fina tawa na jooɗi ɗo na batida e battare laamu kinninde potal ɓikkoye adama en ndelle le kawrital maɓɓe ngal kudugu ngal en ɓe jewtidan ɓe kokkodiran hakkilloji de
ɗum e woni ko haala e ley o batu ɗe jiide sono waɗa fuu ɗum woni ko moƴƴinta leydi aran leydi ni bonayi koye so a nani bojji aran fuu galle no fanni ko nanta saare bojji muɗum hande laatike leydi ni hoore fuu woni bojji mum hande kode bojji ɗi nde tiiɗalla ko woni le Burkina ara ene nana tiiɗalla on faa leydi gonni wodi ana wara faa hewti le Burkina hande ɗum tiiɗi ko nanta ana nana faa yiira yitere ma ne naare ittude golleji meɗen dartiɗi e leydi ni kajeɓe ndu sana happen gollide hono nanda hono masalan tindolo ni hono so tawede lekki ne jogii cete ana jogii calɗi ana jogii ɗaɗi lekki ki ñawi luuro won e makke kañum woni ñawki ko saabe luuro ngo ɗaɗi won sababuji ko saabe luuro ngo ɗaɗi won sababuji sababu ɗi noon de so ɗum waɗi ko ɗum torrata cete ɗe woni torraka torraji ana heewi le ɗatolngol ɗo le ɗaɗi ɗi to o sababu cete ɗe ɗum woni torraji ko ɗum rimata jande sana doroɗe ko darago ko newte hono bange goto o ɗum woni tawete solution ɗum woni tubako wi solution ƴeewen solution ɗum woni dabare joso golle happen aadini yalla ɗum ne tabita riwen ko woddi torra ko woddi hoore meɗen lekki ki e ki wooti ki ñawi sababu ko ñawini ki so ɗum sababu on ko waddan torra jonno watte en yiida happen hawren gollide dabare ko woni ko wiyete solution ƴeewen ko tabita e leydi meɗen fa kawren moƴƴere ne wara no tawira no arande no wana ɗum tan Majjara Sagno heddoke noddi haddo yimɓe fottuɓe ngal kawrital fuu tinno e surude basiji e waajogol yimɓe batuji kawrodinoji ɗum tawa sendu fuu waɗay so ni noon waɗama fuu sawragu e potal e jam heɓete ɗum lena saabo ɓantare leydi meɗen Burkina Faso. ndelle suudu baabo Konate Antoinette kamɓe Bernal Kombelem kamɓe wonno ko tawano toon en ka tinde gondi ina hokki en ɗum wonno Boubacar Boli ndelle suudu baabo en jaran kibaruji meɗen ɗi yesso keɓon famde ɗum wonno joni o ka Rafi Pamral no watte de ɗum wonno province sum o heɓene nokkure to luumo kulle waɗe ndelle keɓon famde ɗum wonno joni o ka ɗum won laawo lobbol ɓadeke yiteke ɗo jiɗɗi yiɗiɗo ko gara ko premier ministre meɗen tawano sendu toon ndelle batta laamu ɗum wonno maroɓe kanko sumannogo kuttu on o tawama toon o hawri e fa hande yimɓeje ɓe ka fadde majjum o yeehi ɗum wonno hiɓɓere wiyeteno duna tom nokkure to liɗɗi marete o yiɗi gollal ngal no worri woodi ɗo woodi kaɓɓitiɗi ko hokki toon kaɓɓitiɗi ko wawi wadde hono million e ujunaji hemre e capanɗe nayyi ka dow ɗon en fa hande nden kanko Boubacar Boli o ina hokka en fa hande ɗum wonno ko laati e majjum na kanko Oumou Diallo o imo hokka en fa hande tindugoji majjum tonji 6 fa yaha tonji 16 liƴƴi sini heɓama ribam na ummo million ji 6 fa yaha million ji 16 eley hen batta laamu kinniɗo maral sumannogo kuttu tawama duuna nokkure to liƴƴi marete o yahana toon du fa o barjoɓe woɗi o yaraniɓe fa hande guineji nanguirde liƴƴi ndelle ɗi guineji ummake million goto e dekode dans la politique du chef de l'État le président Roch Marc Christian Kabore dabareji ɗi laamiɗo leydi dabi o wi'ana na haani tawe ɗo yaade hitande ujunaji 2 tawe ko foti tonji ujunaji wo ronja woni ko heɓa liƴƴi eley hen miɗan gollide e gollonoɓe koɗe muɗum ɓe non du watta fa fendaji ɗen jotto en accompagnant le privé ndelle gaɗa tumtagol nokkure nden batta laamu kinniɗo ɗum wonno maral batidi e maroɓe batu on darakina dow ñiɓude luumo kujjele gallure Sendu. La commune de Sendu rencontrait quelques difficultés. Gallure Sendu ina hawra e tiiɗormaji e bangal ñibdi luumo kujje hebde nokkure nden laatake saɗɗa sanne amma garangal batta laamu saaboto min ñiɓa. Nous regardons aujourd'hui dans le même sens. miɗa miilo ke Rafi pamtiral gilla puɗɗen ɗum saabi komin darni ɗum wonno projet o amma jonin kay min puɗɗitan fa hande ñibde nden eley hen e fuu ɓe jardake ɓe ñifa baasi heɓa luumo kujjo maɓɓe ñiɓe.
ayo ndelle Allah waɗɗo dewral hakkude maɓɓe noon wattade luumal ngal laatanoɓe hunde moƴƴere lobbere ndelle suudu baaɓe en jaran kibaruji meɗen ka en kota ɗum wono fande kuddugu toon en wonno ko toɗen ɓe en yimɓe woɓɓe ɗum wono joni o ka yimɓe sarotoɓe ko wiyete hono magistrat en ni e fahande greffier en ndelle kamɓe ni goni kuddugu toon en hande iɓe pormé eɓe ekkintini joni o ka sini temette nanggama e dow banggal terrorisme ma sini nanggama e dow banggal fa hande guyka ceede ɗum wonno leydi noyi wonnonoɓe kaani joƴƴinirde ɗum wonno saria muɗum ayo ndelle keɓon famde dow ɗum kenga nde fuɗɗode ɗum wonno joni o ka gollal ngal Paul David Bambara e fa hande kamɓe Boubacar Boli kamɓe wonno ko tawana toon en kenga nde ɓe yimɓe yo sariyankoɓe yo bindoɓe ɗereji sariyaji ɓe tawama ɗo faa ɓe ekkite noye sarade yimɓe wujjoɓe jawdi ɓikkoye adama en e riiku leydi men e tawti sarade yimɓe hungaɓe haani waɗerede tawa ɗum rewa dow laaɓal sabu wakkati gomma gosu ɗi talkinatiɗi sanne yeeso sariya happa balɗe tati woni ko ɓe yimɓe golloɓe le sariya ekkitirte ɓe andinte sariyaji leydi men ɓe kokkete du ande goɗɗe e ko haɓɓodi e gosu leyɗon batta laamu kinniɗo sariya leydi men tawama ton kam ndu warano fa yetta gollal ngal e tawti o holli ke soni juge en ɓe kalanama laabi kaniɗo rewe heɓa sarade yimɓe wujjoɓe jawdi leydi men e yimɓe hungaɓe no yarata fuu wallitanɓe e le golleji maɓɓe ɗum le na ɓeeda dekude hoolare justice woɗi du na ɓeeda jaam nder wuro ngon paamon ndu yo dental wiyetegal PNUD kam woni ko ɗotitta golle ɗen e bangal aadi muɗum e daranade potal e kaane ɓikkoye adama en nder leeɗe fuu ndelle suudu baba fa heɓa tawe rewɓe mbawa ɗum wonno yajinirde joni o ka ndimuji muɓɓen fa keɓa ɗum wonno joni o ka kaɓitirɗe majjum doctoreje toon tawe to fay mbuɗo joɓata honno sukaɓe cawrite ɓolum ni ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e fa hande ONG biyeteɗo JH Piego ndelle kam hokki ɗum wonno région sanitaire ji meɗen 5 muɓɓen ɗum wonno kaɓitiɗi kota hono million ji 55 e dow majjum tawe sini debbo ina haaja fa ndimuji muɗum jajodira fof ina wawi hebde ɗum tawe to yoɓata fay mbuɗu tawe ɗum wonno ko joni o ka ko waɗi ayo ndele keɓon famde ɗum wonno Jean Yves Bayala e fa hande kanko Landry Somé kamɓe wonno tawnoɓe toon wakkati nde kaɓitiɗi ɗi kokkitenom ka Hajja Oumou Diallo ina hokka en fa hande tindingoji ɗi e dow banggal wallude batta laamu cellal fa walla kureji heɓa palna ɓeyguji muɗumen fa wooɗa e ɓeydude du fa hande andinde ɓe nafa keɓeteɗo e falnugol ɓeygu ONG biyeteɗo JH Piego hokki kengal no gay lewru ndunguru service kinniɗo falnugol ɓeygu guineji kaɓitirɗi fa yaare le ndewguji 5 to ONG on wollita ndewguji ɗin yo ndewgu centre est centre ouest centre sud e tawti fa hande cuuɗi lokotoroji ɗiɗi ndelle e mbiyan ɗum e fulfulde lokotoroji gonɗi ɗum wonno funnangue hirnangue sawal e ɓaleri leydi meɗen ɗi guineji no ummo alkadara buuɗi million ji woygu e 5 woɗi guineji ɗin yo leeso yo matalaji yo cafaɗe palnirɗe ɓeygu e tawti fa hannden ko ittata ɗum wonno palnirgel ɓeygu guineji kewɗi fa tukki ɗum wonno tekpo lokotoro en e miccintide on o ONG yo waldere mawde andade le adunaru e banggal cellal inde gollide e l'école jande kempe wiyetende université Johns Hopkins nde waldere joƴƴinakana nde hitande ujunere e keme jeenayi e capanɗe 3 woɗi fa hannden nde waldere heeɓi laawol gilla hitande ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi fa golla nder leydi meɗen Burkina Faso woɗi sanne ndelle an Hajja Oumou Diallo e Boubacar Boli ɗum wonno joni o ka onon sakiraɓe ndelle ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannden miɗo wiya on tiyabu moɗon fofo moɗon Allah reen en fa hande reena koreji meɗen si Allah jaɓi fu jaago nde emin gara fa hande hokkude on kibaruji fofo moɗon ñalleɗe jaam